हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। सो फाइनाली पिले तुमर नवम श्रेणी एनुअल एग्जामिनेशन ओडियार समस्त रियल क्वेश्चन आंसर नहीं आसी पे कमेंट माध्यम कहूल सार क्वेश्चन दिंतु तो से समस्त रियल क्वेश्चन आंसर नहीं आसी तो पे भिडियो को बिना स्किप शेष पर्यटन देखिए और भिडियो मझे मुझे गोटे की पॉइंट कही जहाँकि तुमने तुम एनुअल परीक्षा फुल मार्क रखियो विषय मुझे कही तो पे भिडियो को बिना स्किप शेष पर्यटन देखिए पे क्वेश्चन टी प्रोवाइड कर कॉपीराइट अवस्था जहाँकि चक्र चिन्ह रही सेट सी समय रही घंटाटे पूर्ण संख्या रही 50 जदि पे चैनल को नुआ कर विजिट कर तो मन कर चैनल को सब्सक्राइब करदेव कहीं तुमने चैनल देखिपार समस्त रियल क्वेश्चन आंसर यही चैनल में मिल तो निहाती चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पाखे बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर निज निज साथ भिडियो को शेयर करदेव कहीं जापर रियल क्वेश्चन बोली तो पे मन करी चैनल मेंबरशिप पे मेंबरशिप ने तुमर 100 ରୁ 100% रियल क्वेश्चन मु एमआईएल बादे सब विषय क्वेश्चन से प्रोवाइड करी मेंबर्स ओनली वीडियो रे तो पे निहाती चैनल मेंबरशिप नहीं नब तो पे डेरी नक आरंभ करवा आज प्रथम वीडियोटी। तो प्रथम क्वेश्चन पे तुमको देती क्यों जीवन आकर्षण शक्ति प्रतिक्षण मनीष को तल को अटारुची तो ऑप्शन पे देखिए जातीय जीवन ऑप्शन बी रे पार्थिव जीवन ऑप्शन सी रे व्यक्तिगत जीवन ऑप्शन डी रे स्वर्गीय जीवन पे समस्ते जे क्वेश्चन दौरान किसी मोर फरक नहीं पे मोहरी क्वेश्चन देख रियल क्वेश्चन निहाती पड़ो तो पे कहारी कथा देख ना मोहरी चैनल को सब्सक्राइब करो यही चैनल सब्सक्राइब करो यही चैनल वीडियो देख निहाती सियोर क्वेश्चन पड़ो। 2 नंबर क्वेश्चन पे देखिए तुमको अन्य जातिर दश गुड़ी को क्यों आखिरे देखा प्राबंधिक कहते ऑप्शन ए पे खोला आखिरे ऑप्शन बी रे गोटे आखिरे ऑप्शन सी रे बंद आखिरे ऑप्शन डी रे 2 आखिरे। परवर्ती क्वेश्चन 3 नंबर जहाँ दिखाई भाषा और जातीयता प्रबंधटी क्यों पत्रिकार प्रकाशित होता तो पे ऑप्शन देखिए नवरवि ऑप्शन बी रे समाज ऑप्शन सी रे उत्कल साहित्य ऑप्शन डी रे सत्यवादी। परवर्ती क्वेश्चन 4 नंबर जहाँ कि देखिए एतिकी नियो आउ आसीबो नहीं एक प्राबंधिक किए कहते तो ऑप्शन पे रामकृष्ण बस बी रे माधव मिश्र सी रे हरिवल्लभ बस और डी रे तहसीलदार। परवर्ती क्वेश्चन 5 नंबर जहाँकि पचार प्राबंधिक छुट्टी रे घर को गले बराबर कौन शुणुले तो पे ऑप्शन देखिए टिके शुणे ऑप्शन पे देखिए आज्ञा शुणे कि सी रे देखिए टिके कहे कि डी रे देखिए टिके दया रखि थे। परवर्ती 6 नंबर क्वेश्चन पे देखिए निम्नलिखित क्यों प्राबंधिक गोपाल चंद्र प्रजाओं प्रतिभार कालजयी निर्देशन अटे ऑप्शन पे आम घर हार हालचाल ऑप्शन बी रे भागवत टुंगी संध्या सी रे नन्ना बस्तान डी रे पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश पे। 6 नंबर क्वेश्चन पे देखिए नरमा राष्ट्र विशेष लक्षण कौन ऑप्शन पे अराजकता ऑप्शन बी रे उत्कट दरिद्र ऑप्शन सी रे नेतृहीनता ऑप्शन डी रे सामाजिक शृंखलार अभाव। परवर्ती क्वेश्चन 8 नंबर जहाँ देखिए गांधीजी परिकल्पनार मूल मंत्र कौन था ऑप्शन पे सत्य अहिंसा बी रे देखिए निशा निवारण सी रे देखिए सुस्थ समाज गठन डी रे समूह दृष्टि। परवर्ती 9 नंबर क्वेश्चन जहाँ कि शारदा दासंकर बाल्य नाम कौन था ऑप्शन पे रामचंद्र परिड़ा बी रे आदिकंद परिड़ा सी रे सिद्धेश्वर परिड़ा डी रे सर्वेश्वर परिड़ा। एवं जो पिला चैनल को देखुच एवं 6554 जो पिला देखुच से अनुरोध करुच्ची से मेसेज कर ना मुझे जानी तुम एग्जाम अच्छी मुझे तुम रियल क्वेश्चन आंसर वीडियो नहीं आसबि तो समस्त को मोर एटा अनुरोध जे कहार किसी मेसेज करियो नहीं मुझे जानुची तुम परीक्षा अच्छी तो 6, 7, 8 एवं 5, 4 यही जो 5टी क्लास कहली 5टी क्लास रियल क्वेश्चन आंसर ये चैनल प्रोवाइड हम तो मन करी चैनल को सब्सक्राइब करियो एवं निज निज सांग सहित पे भिडियो को शेयर कर दियो कहीं से जापर एवं मन करी पे चैनल मेंबरशिप नहीं जाओ मेंबरशिप ने तो रियल क्वेश्चन आंसर से प्रोवाइड करी 119 मेंबरशिप अच्छी तो निहाती मेंबरशिप नहीं जीव। परवर्ती क्वेश्चन 10 नंबर जहाँ देखिए पे कवि सम्राट उपेन्द्र भंजों रचित लावण्यवती क्यों प्रकार काव्य अटे ऑप्शन पे ऐतिहासिक बी रे पौराणिक सी रे भक्तिमूलक डी रे काल्पनिक। परवर्ती 11 नंबर देखिए क्यों परीक्षा रे जयी हेबाई कवि मनुष्य को आह्वान देते ऑप्शन पे पशुत्व देवत्व ऑप्शन बी रे मनुष्यत्व देवत्व ऑप्शन सी रे पशुत्व मानवत्व ऑप्शन डी रे देव दानवत्व। परवर्ती क्वेश्चन 12 नंबर जहाँकि गोपबंधु दरिद्र मुखरे अन्न देवा समय कौन भूली जाते ऑप्शन पे मान सम्मान बी रे धर्म सी रे दारिद्र्य डी रे जाति प्रथा। परवर्ती 13 नंबर क्वेश्चन पे पाइक बधुर उद्बोधन यही कवितार कवि किए ऑप्शन पे मायाधर मानसिंह बी रे गोदावरी मिश्र सी रे मधुसूदन दास डी रे कृष्णचंद्र त्रिपाठी। परवर्ती 14 नंबर क्वेश्चन माटीर मनीष कवितार कविंकर क्यों कव्यता संकलन आनीत ऑप्शन पे उत्कलिका बी रे कौशलिका सी रे काव्यनायिका डी रे दीपशिखा। परवर्ती 15 नंबर क्वेश्चन कपा तैल कपा फुटिया सभा को कवि क्या सहित तुलना करते ऑप्शन पे आकाश में जन्म होइबा बी रे पुन्नेई जन्म सी रे आकाश में तारा फुटिबा डी रे सरिष फूलर सभा। परवर्ती जहाँकि 16 नंबर क्वेश्चन
16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲା ପଚାରିଛନ୍ତି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳଜନନୀଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଚାରୁ ହାସ୍ୟମୟୀ ଓ ଚାରୁ ଲାସ୍ୟମୟୀ, ଅପସନ୍ ବି ପିଲାମାନେ ଚାରୁ ହାସ୍ୟମୟୀ ଓ ଚାରୁ ଭାଷ୍ୟମୟୀ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଚାରୁ ଲାସ୍ୟମୟୀ ଏବଂ ଚାରୁ ଭାଷମୟୀ, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ପିଲାମାନେ ପୂତ ପୟତି ବିଧୌତ ଶରୀରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କାନ୍ତକବିଙ୍କ ରଚିତ ଦେହୀପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରଟି କ'ଣ ଅଟେ? ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ରେ ଲାଳିକା, ବି ରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଚ୍ଛ, ସି ରେ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, ଡି ରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାହାକି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କବି କେଉଁ କବି ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଭକ୍ତ କବି, ବି ରେ ଆଧୁନିକ କବି, ସି ରେ ପ୍ରାକୃତିକ କବି ଏବଂ ଡି ରେ ବିଦଗ୍ଧ କବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲା ଦେଇଛି ପଦ୍ମ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଜ୍ୟୋତିଧାରା ପରି ପାନ କରି କ'ଣ ଲାଭ କରିଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ରେ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ, ବି ରେ ଦିବ୍ୟଶ୍ରୀ, ସି ରେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଡି ରେ ଦିବ୍ୟ ଭାବନା। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନର ଦେବତା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି କିପରି? ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ସାଧନା ବଳରେ, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲା ଦେଇଛି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଏହାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଦୁଃ ଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା, ବି ରେ ପିଲାମାନେ ଦୁଃ ଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା, ସି ରେ ଯିବ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା, ଡି ରେ ଯିବ ଦୁଃ ଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାତୃଭାଷା ଏହା କେଉଁ ସମାସ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ରେ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ପଞ୍ଚମୀ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଚତୁର୍ଥ ତତ୍ପୁରୁଷ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ସମାସ ନିଷନ୍ନ ପଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ବ୍ୟାସ କାବ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ସମସ୍ତ ପଦ, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ସମାସ ବାକ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 24 ନମ୍ବର ପିଲା ଦେଇଛି ଆକଣ୍ଠ ଏହା କେଉଁ ସମାସ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ, ବି ରେ ଅବୟବୀ ସମାସ, ସି ରେ ନିତ୍ୟ ସମାସ, ଡି ରେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିବ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ପିଲେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛ ତ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଅଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲର ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇ ନେବ, ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଲେ ତୁମକୁ ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯଦି କହୁଥିବ ଯେ ସାର୍ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି ପକାଉଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏଇଟା ମୋର ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇପାରେ ଏବଂ ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଉଛି ଏବଂ ମନେ କରି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଲେ ମେମ୍ବରସିପ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଠାରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତ ଏଟା ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଯାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇନିଅ। ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଲେ ତୁମକୁ ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଇ ମେମ୍ବରସିପ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ଠିକ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ବାକି ଥିବ ତୁମଙ୍କର ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଡ଼ିଯିବ ପିଲେ। ତ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲର ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେବାକୁ କେହି ଭୁଲ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଏ ପିଲେ। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ମନ୍ଦ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ ଅପ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ନି, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଉପ, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଧି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଉତ୍କର୍ଷ ଶବ୍ଦର ଗଠନ ରୀତି ଦର୍ଶାଅ। ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ ବିୟୋଗ କୁତ୍ ବିୟୋଗ ଅ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଉତ୍ ବିୟୋଗ କଚ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଉତ୍ ବିୟୋଗ କୁଚ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ କଚ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଜ୍ଞତ ଧାତୁ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ରେ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ୍ୟ, ବି ରେ ସର୍ବନାମ, ସି ରେ ବିଶେଷଣ, ଡି ରେ ଅବୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 28 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ସାସ୍ ଯୁକ୍ତ ଜ ଡେସ୍ ସମାନ ଡେସ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ ଶିଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଶସ୍ୟ, ବି ରେ ଶାସ୍ୟ, ସି ରେ ଶାସ୍ୟ ଏବଂ ଡି ରେ ଶିଷ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୌଳିକ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ତ ଅପସନ୍ ରେ ପିଲାମାନେ କୃଦନ୍ତ, ବି ରେ ସନନ୍ତ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ତଦିତ, ଡି ରେ ନିଜନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଳସ ଯୁକ୍ତ ଜ ସମାନ ଆଳସ୍ୟ ହେଲେ ଏଠାରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ତ ଅପସନ୍ ରେ ଜାତି ଅର୍ଥରେ, ବି ରେ ଭାବ ଅର୍ଥରେ, ସି ରେ ଅଛି ଅର୍ଥରେ, ଡି ରେ କର୍ମ ଅର୍ଥରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ରେ ପିଲାମାନେ ଗାଲୁଆ, ବି ରେ ଶାଗୁଆ, ସି ରେ ପାଠୁଆ ଏବଂ ଡି ରେ ଘରୁଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 32 ନମ୍ବରରେ ଯାହାକୁ ଦେଇଛି କେଉଁ କର୍ତ୍ତା ନିଜେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଏ ତାକୁ କେଉଁ କର୍ତ୍ତା କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ପିଲା ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା, ବି ରେ ସାଧାରଣ କର୍ତ୍ତା, ସି ରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା, ଡି ରେ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତା। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ କି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଅଟେ? ତ ଅପସନ୍ ରେ ପିଲାମାନେ ଗୌଣ କର୍ମ, ବି ରେ ସାଧାରଣ କର୍ମ, ସି ରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଡି ରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କର୍ମ। ତାପରେ 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲା ଦେଇଛି ଲୋକଟି ରୋଗରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର କାରଣ ସହ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କର୍ଣ୍ଣକାରକରେ ତୃତୀୟା, ବି ରେ ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟା, ସି ରେ କ୍ରିୟା ସମାପ୍ତିରେ ତୃତୀୟା ଏବଂ ଡି ରେ କଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟା। 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେଉଁ ବିଭକ୍ତିର କ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟା, ବି ରେ ପଞ୍ଚମୀ, ସି ରେ ଚତୁର୍ଥୀ, ଡି ରେ ଷଷ୍ଠୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲା ଦେଇଛି ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ 2, ବି ରେ 4, ସି ରେ 3 ଏବଂ ଡି ରେ 5। 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଭୂମିକୁ ଆମେ ଭୂଇଁ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ତେବେ ଭୂଇଁ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନେ ତତ୍ସମ, ବି ରେ ଦେଶଜ, ସି ରେ ତଦ୍ଭବ, ଡି ରେ ଜାବନିକ।
ତାପରେ ପିଲାମାନେ 38 नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन लेदिछि बधू शब्दर पुल्लिंगवाचक शब्दटी कौन? ऑप्शन ए रे स्वामी, बी रे बर, सी रे पति, डी रे प्रियतम। तार 39 नंबर धातु पर सन प्रत्यय केउं अर्थरे व्यवहृत हुए? ऑप्शन ए रे व्यवसाय, बी रे अतिशय्य, सी इच्छा और डी रे समीप्या। परवर्ती क्वेश्चन जहाँकि तेणुकर 40 नंबर रहिबो 40 नंबर प्लान देछि निम्न रे प्रदत्त भिन्नधर्मी शब्दटी को कोन कहे? ऑप्शन ए प्लान दिग्गज, बी रे दिग्बलय, सी रे जगन्नाथ, डी रे सुक्तिमाला। 41 प्लान माणत्री गाँ मझिरे भागवत रे किए पुराण पड़ता? ऑप्शन ए ब्राह्मण गोसाई, बी रे पणा पंडा, सी रे बनमाली, डी रे पश्चिम राय। 42 नंबर क्वेश्चन देछि नाउरी को पुरस्कार स्वरूप 500 टंका केउठारु आनिबाकू साहेब निर्देश देथिले? ऑप्शन ए रे बैंक रे, मालखानारू, आलमीरारू, भंडारघरू। 43 नंबर विमल बाबू को किए चाकरी करथिले? ऑप्शन ए रे जिला मजिस्ट्रेट, जनरल मैनेजर, डेप्यूटी कलेक्टर, असिस्टेंट सेक्रेटरी। पति सेवा परम धर्म एकथा किए कहथिले? मीना, राजीव, हरेंद्र, विमल। परवर्ती 45 नंबर क्वेश्चन हरेंद्र बाबू केउ रोग धरिछि बोली सुमित्रा देवी कहथिले? ऑप्शन ए रे पेट रोग, बी रे बुला रोग, सी रे चर्म रोग, डी रे चक्षु रोग। 46 नंबर क्वेश्चन दासी देथिबा लोटाए पानी पी सारी शंखारी बुढ़ा ताकू कोन आशीर्वाद देथिला? ऑप्शन ए रे झियो ठाकुर तोर मंगल करंतु, ऑप्शन बी रे झियो तोर मंगल हो, ऑप्शन सी रे झियो तोर बड़ धर्म होला, ऑप्शन डी रे झियो तोते धन जन गप लक्ष्मी प्राप्त हो। परवर्ती 47 नंबर क्वेश्चन जहाँकि बहुर विधवा वेश देखला परे शंखारी बुढ़ा आनीथिबा आसमान तारा शंखा को कोन कला? ऑप्शन ए रे प्लान अन्य को बिकी देला, ऑप्शन बी रे बारंडा रे धोई देई गला, ऑप्शन सी रे फेरई नहीं गला, ऑप्शन डी रे बाहर कचाड़ी चूना कर देला। यार सठिक उत्तर ऑप्शन डी रे पिले। परवर्ती 48 नंबर क्वेश्चन केउ जिनिसटी राय बहादुर को एकांत निजस्व थिला? ऑप्शन ए प्लान ड्रेस स्टेज, बी रे बंदूक, सी रे चाबिलेंथा, ऑप्शन डी रे यूनियन जैक। 49 नंबर क्वेश्चन केउ उत्सव रे अति सारा माती विजय घर को फेरी नथिला? ऑप्शन ए प्लान नुआखाई, भेटघाट उत्सव, बी रे विवाह उत्सव, सी रे स्वाधीनता उत्सव और डी रे पूजा उत्सव। परवर्ती जाके तुमको नवम श्रेणी ओडिया शेष क्वेश्चन लक्ष्मी ठाकुर को कौन वर मागिथिला? ऑप्शन ए प्लान समस्त सत कहतु, ऑप्शन बी रे समस्त उच्च स्वर रे भक्ति करंतु, ऑप्शन सी रे समस्त प्रार्थना करंतु, ऑप्शन डी रे समस्त दृढ़ भाव भक्ति करंतु। तो पे ये नवम श्रेणी समस्त साहित्यर रियल क्वेश्चन आंसर। जदि पे वीडियो भल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर कहीं आम चैनल समस्त रियल क्वेश्चन आंसर मुझे पकई रखी तुम देखिपार जो पे नवम श्रेणी से जानी से आए फोर आए 3 और हाफिएल रे जो क्वेश्चन देती से रियल क्वेश्चन कि नुहे तो मतलब से कमेंट माध्यम जानवे और जो मैंने नुआ कर सब्सक्राइब करदे पे और चैनल मेंबरशिप नहीं नब एटा मोर प्रैक्टिस सेट थिला कहीं मुझे तुमको कहीदे एटा प्रैक्टिस सेट एटा रियल क्वेश्चन नहीं प्रथम कही जो रियल एटा रियल नहीं पे प्रैक्टिस सेट थिला और रियल क्वेश्चन पे मुझे कहूँ ना मेंबरशिप रे पकेबी तो मेंबरशिप नहीं पे परीक्षार 24 घंटा आगु मेंबरशिप रे वीडियो पड़ी जो पे रोचे।